என்னோட பேர் சரண்யா. நான் அன்னைத்தரசா மக்கள் சேவை மையத்தில் மேனேஜராக இருக்கேன், தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்ட், தமிழ்நாடு. நாங்கள் இதுக்கு முன்னாடி ஸ்வஸ்தியோட எனர்ஜி ப்ரோக்ராம் எஃப்எஸ்டபிள்யூ மார்ஜினலைஸ் உமன் வல்னரபிள் கமிட்டிக்காக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். இப்போ நம்ம ஷில்ப் ப்ரோக்ராமில் இருந்து லீடர்ஷிப் ட்ரைனிங் மூலமா நிறையா நம்ம எங்களோட மார்க்கெட்டிங் எதனா பண்ணுறது, லீடர்ஷிப் ட்ரைனிங் எப்படி பண்ணுறதுன்றதெல்லாம் நிறையா கற்றுக்கிட்டோம். இப்போ நாங்கள் மார்க்கெட்டிங் மேலாவுக்காக வந்திருக்கோம். இங்கே நிறைய பேர் வந்து அவங்கவுங்க ஓன் ப்ராடக்ட்டு வித் மார்க்கெட்டிங் ನಾನು ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಸ್ವಾತಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಶಿಲ್ಪ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದಾಗಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಾಗಿದೆ. ಏನಂತಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟಾಫನ್ನ ಒಂದು ಲೀಡರ್ ಥರ ಕನ್ವೆ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋವಂಥ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಔಟ್ ಕಮ್ ಬರೋವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. Hi, my name is Annapurna and I worked as a Sutradhar with 2 CBOs based out of Andhra Pradesh. One was Navyashri Mahila Welfare Society and one was Spandanashri Maitri Shri Welfare Society. This program, the Sutradhar program, was sort of formulated in the aftermath of an adversity, which is COVID, and it was meant to sort of test everyone's ability to collectively bounce back, and I think that's what we did with these 2 CBOs. ನಾನು ರಮೇಶ್, ನಾನು ಜನಧಾನ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕನಕಪುರ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಈ ಜನಧಾನ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವೃತ್ತಿ, ಸ್ವಸ್ತಿ, ಗ್ರೀನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಈ ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ.